Aku bertindak semauku. Dan maafin aku kalau aku baru bisa ngomong kayak gini sekarang. Kamu jangan ninggalin aku lagi ya. Aku sayang kamu, Freya. Umiiyak ang aking pusong nagdurusa, ngunit ayokong may makakita. Kahit anong sakit ang aking naranasan, yan ay ayokong kanyang malaman. Mga araw na nagdaan, kailan may hindi malilimutan. Kay tamis na araw ng pagmamahalan, ang akala ko'y walang hangganan. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran ko ay magbago. Mga araw na nagdaan, kailan may hindi malilimutan. Kay tamis na araw ng pagmamahalan, ang akala ko'y walang hangganan. Tuloy-tuloy ang bago ritong eksena sa CHS Blockbusters. Kasama ang Stress Bumps, Robotossen at Polybed. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Saya tak bekerja tu. Saya dah accident, saya dah tak bekerja. Tapi Isa, Astagfirullah. Isa tu sebab apa? Saya sebab ada masalah. Saya akan jumpa doktor saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nursolehatun dalam 999 mengupas isu jenayah semasa. Serial ini juga boleh ditonton di www.tonton.com.my. Mendakwa dirinya boleh merawat pesakit secara tradisional tetapi dia sendiri mengambil dadah syabu. Malah kediamannya disyaki menjadi port penagih dadah. Saksikan serbuan digerakkan agensi anti dadah kebangsaan sekitar Ipoh Perak baru-baru ini yang turut disertai wartawan Arisha Khalid.